बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, बल्कि यूं कह लीजिए कि ये खबर अमेरिका और उसके जो अहम तरीन लोग थे जो पाकिस्तान, चाइना, ईरान और तुर्की पर पाबंदियां लगाने के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जी हाँ नाज़रीन, होने क्या जा रहा है, पाकिस्तान इस वक्त ड्राइविंग सीट पे है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। गेम मुकम्मल तौर पे बदल गई है और इस वक्त एक ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या चल रही हैं, ये तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। जबकि एक और बहुत बड़ी खबर है और वो ये है कि पाकिस्तान को दो लख्त करने वाले गद्दार को एक बार फिर जो बंगाली अवाम है, उन्होंने निशाने इबरत बना दिया है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फिजाएं गूंज रही हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, बार बार आपसे हम गुजारिश करते हैं कि दूसरे चैनल के साथ मसाइल हैं और इसी पे मैक्सिमम हम ये हकीकत की दुनिया में डॉक्टर ली इसी को लेके चल रहे हैं। तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट ज़रूर किया करें। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो चाइना के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, उसके बाद दीगर जो ममालिक हैं उनके खिलाफ बड़े इकदामात उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, जो अभी हालिया दिनों के दौरान आपको पता है कि इन्होंने जो तकरीर की थी, जो एक बातचीत उन्होंने सहाफ़ियों के साथ की, तो उसमें उन्होंने चाइना के ऊपर जो टैरिफ आयद करने का फ़ैसला किया था, उसके जवाब में चाइना ने भी जवाब दिया। लेकिन अब जो खबर है नाज़रीन, ये बहुत अहम तरीन खबर है। अमेरिका ने कहा था कि हम अलाउ नहीं करेंगे, हमारे पास इतनी ताकत है कि हम ईरान को तेल दुनिया में नहीं बेचने देंगे। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम ईरान के ऊपर पाबंदियां मजीद जो है वो नहीं लगाना चाहते। अगर ईरान जोहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाता है, जोहरी माहदे में वापस आ जाता है, तो फिर हम जो है बातचीत कर सकते हैं, उनके ऊपर पाबंदियां नरम कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी जो खबर है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त शदीद तरीन असाबी तनाव का शिकार हैं। उसकी वजह जो अहम तरीन इत्तेहाद एशिया के अंदर बनने जा रहे हैं, जिसमें तुर्की और उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद ईरान और चाइना। नाज़रीन, ये 4 ममालिक हैं जिसमें 3 इस्लामी ममालिक हैं और एक जो है वो चाइना है। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो खबर आ रही है वो ये है कि ये चारों ममालिक जो हैं, ये मिलकर जो है वो आपस में तिजारत के हवाले से बहुत बड़े डिसीजन करने जा रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे जो चाइना है वो ईरान का तेल पूरी दुनिया के अंदर बेचने जा रहा है। नाज़रीन, ईरान और चाइना के ये अहम तरीन मुआहदा, जिसमें अमेरिका तो कह रहा है जी कि वो चाइना के ऊपर पाबंदी लगाएगा या किसी भी मुल्क के ऊपर पाबंदी लगाएगा जो इसका ईरान का तेल खरीदेगा। तो पूरी दुनिया के अंदर मार्केट खुली हुई है, जिसको जहाँ से सस्ती चीज़ मिलती है वो खरीदेगा और चाइना को भी ये हक है, बल्कि पाकिस्तान को भी ये हक है। और अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जल्द पाकिस्तान जो है वो भी ईरान के साथ सस्ते तेल का मुआहदा करने जा रहा है। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि तुर्की, पाकिस्तान, चाइना और ईरान, ये 4 ममालिक जो हैं एक नया इत्तेहाद ये तश्कील दे रहे हैं। ये बात याद रखिएगा कि जहाँ पे बात तिजारत की होती है, तो तिजारत के साथ दिफ़ा भी लाज़िम व मलज़ूम होता है। तो दिफ़ा के ऊपर भी डेफ़िनेटली ये तमाम ममालिक जो हैं आपस में ताउन के हवाले से अहम तरीन मीटिंग कर चुके हैं। अभी हालिया दिनों में जो मुलाकात हुई है, जो इनके पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी, उनकी मुलाकात हुई है चीनी सदर शी जिनपिंग से और उसके बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरानकुन है। नाज़रीन, एक बात तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो दिफाई मामलात हैं वो तो पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं और पाकिस्तान और चाइना मिलकर प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के आवाज़ में आवाज़ मिलाई है अफगानिस्तान के मामले में चाइना ने। अब नाज़रीन, जो पुल का किरदार अदा करेगा, वो पुल का किरदार अदा करने जा रहा है पाकिस्तान।
یعنی جو ٹریڈ ہوگی یہ ساری اب ایک بات میں بڑی اہم ترین آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ترکی جو ہے یہ ناٹو ممالک جو تقریباً 42-43 ان کی تعداد بنتی ہے ان میں سے ایک ترکی بھی ہے. ترکی جو ہے وہ ناٹو اتحاد سے نکلنے جا رہا ہے اور اس اتحاد سے نکل کر وہ ان جو 3 ممالک ہیں ان کے ساتھ دفاع اور اس کے بعد تجارت کے حوالے سے بڑے بڑے اور اہم ترین معاہدے کرنے جا رہا ہے. اور جو کہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایران کی جو پروڈکٹس ہیں یا ایران کی جو سب سے بڑی مصنوعات ہے جس میں آئل ہے تو ایران جو ہے وہ اپنا آئل اب چائنا کی تھرو پوری دنیا کے اندر سیل کرے گا اور امریکہ چائنا کو روک بھی نہیں سکتا. اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتا چلیں کہ پاکستان جو ہے وہ اب ان تمام ممالک کے درمیان ایک یوں کہہ لیجیے کہ مرکزی حیثیت اختیار کر گیا ہے اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے بھی اور دیگر معاملات کی وجہ سے بھی. اب خبر یہ آ رہی ہے ناظرین کہ ایک اور بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے اور وہ ہے شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے. ناظرین بنگلہ دیش کے اندر آپ کو پتہ ہے جب سے رجیم چینج ہوئی ہے جب سے انقلاب آیا ہے اور حسینہ واجد کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے بھارت کا اثر و رسوخ جو ہے وہ بنگلہ دیش سے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو چکا ہے. اس پورے سیناریو کے اندر اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے اوپر بھی وہاں پہ بڑے بڑے کیک کاٹے گئے سرکاری سطح پہ اس کو سیلیبریٹ کیا گیا خراج تحسین پیش کیا گیا بابا قوم کو. اور اس کے بعد ناظرین جو بڑی اور اہم ترین چیز ہے وہ ہے جو بنگلہ دیش کا وہ غدار شیخ مجیب الرحمان ہے اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا. ناظرین شیخ مجیب الرحمان کا گھر جو ہے وہ دھنمندی 32 وہاں پہ موجود ہے. آج اس کے گھر کو مسمار کر دیا گیا ہے. جو انقلابی ہیں بنگلہ دیش کے انہوں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے. جہاں جہاں پہ اس کے مجسمے تھے وہ تباہ کر دیے گئے ہیں آگ لگا دی گئی ہے ان کو. اور واضح طور پہ میسج دے دیا ہے کہ اب نہ تو حسینہ واجد اور نہ ہی اس کی باقیات اور نہ ہی جو پاکستان کے ساتھ غداری کرنے والے شیخ مجیب الرحمان ہے اس کی بھی اب بنگلہ دیشیوں کے دل میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ناظرین پاکستان اور بنگلہ دیش کے بڑھتے ہوئے تعلقات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ابھی سری لنکن جو وہاں پہ پورٹ ہے وہاں پہ پاکستان کا اور اس کے بعد بنگلہ دیش کا 2 ناظرین بحری جہاز وہاں پہ جنگی بحری جہاز پہنچے ہیں. کچھ وہاں پہ مشقیں ہونے جا رہی ہیں اور ان مشقوں میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے باوجود بھارتی دباؤ کے جو یہ تمام ممالک ہیں انہوں نے بھارتی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے سری لنکا میں موجود جو جنگی مشقیں اس میں شرکت کرنے کا اعلان کیا اور وہاں پہ پہنچ چکے ہیں. بھارت اس وقت حد البسا کوشش کر رہا ہے کہ خطے سے پاکستان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کم کرے. لیکن ناظرین اللہ رب العزت نے پاکستان کو جس طرح کے حالات آپ نے دیکھے کہ کتنے معیشت کے برے حالات تھے اب کچھ نہ کچھ چیزیں سنبھلنا شروع ہو چکی ہیں اور اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پالیسی اور اسٹریٹجی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. معاملات بہتری کی جانب گامزن ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو بہت زیادہ جو ہے وہ امن و استحکام عطا فرمائے اور ترقیوں کے راستے پہ گامزن کرے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.